ছাড়িব হলে আরে দাও তো বিসা চলে জানো সেটি ধ বিউটিকে চলে গিয়ে যা বলে চলো বাবু চালি দিবি বাবু চালি দিবি যাও যাও না না কিছু মনে চলে গেলে বাস তো ঠিক করে সমুদ্র ছাড়িব হলে আরে দাও তো বিসা ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଓ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ବୁଢ଼ୀର ସୁରୀର ପେଡ଼ିଟାକୁ ଖୋଲିଦେବ ବୁଢ଼ୀର ସୁରୀର ପେଡ଼ିଟାକୁ 7 ତଳ ପାଣି 9 ତଳ ପଙ୍କ ଭିତରୁ ପୋଲିସ ତା ଫୁଟୁଟିଟାକୁ ଧରି ବାହାର କରିବ ଆଉ ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁର ଚୁଟିଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦବ बुढ़ी असुरुणी मरिब आज नहले से काली मरिब ଅହଙ୍କାର ହତ୍ୟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭାବେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ହବ ରକ୍ତ ମାଟିରେ ମିଶିବ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସରସତ୍ୟ ହବ ଆଉ ଶଙ୍କୁନି ଆଉ ଶଙ୍କୁନିର ପଚା ପାନି ନିଲାମ ହବ ନିଲାମ ଶବ୍ଦହୀନ ଚୁପଚାପ ସମୟଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବନି ବିସା ଏଠି ପୁରାତନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆରେ ସେଦିନ ସିନା ଶକୁନିର ଶବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନମାନେ କାମ କଲେ ଏଇଟା ମୋର କଳିଯୁଗ ଏଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶବ ଧରି ଶକୁନିର ତାଣ୍ଡବ କରିବେ ତାଣ୍ଡବ ତାଣ୍ଡବ କରିବେ ତାଣ୍ଡବ अरे तू कहीं मो परिवार को ध्वस्त अरे कौन पाई अरे मुझे सब अरे मो परिवार को ध्वस्त करने पूर्व विश्वास करबनी बिसा କହିଦେବି ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଦେବି କଣ ସେ ସର୍ତ୍ତ କହ ଆଗର ହବ ଆଉ ମରିବୁ ପାଗଳ ହବୁ ପାଗଳ ହବୁ ନା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେବି ମୁଁ ହନାଇ
ପାଗଳ ହେବି ଆଉଥରେ ଭାଇ ତୁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ହଁ ପାଗଳ ହବୁ ଗୋଟେ ବାର ଖାଇଲେ ପାଗଳ ହବୁ ନା ମରିବୁ ଆମେ କହବେ ପାଗଳ ହବୁ ନା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେବି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେବି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେବି ମୁଁ କେମିତି ହସୁଛି ମୁଁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି मुंबई बंदा अरे निरामिष टोटाली आमिष धंदा अरे सेदिन से कांदी आज तू कांदी तापरे तो पुओ कांदिबो हमर समस्ते चलो चलो करी कांदिबी ଆଉ ତୋ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ऐसे बोल का भांगुनी भाईले गोइठा मारिया स्टील रॉड करते यार स्टील रॉड करते मन धइली आछो भाई मिठाई खाइयो होइला बोले ए भाई मिठाई खाइयो और नोट रे काटे और नोट रे काटे पीछे मुंडा डालना आओ सा भाई अब पुओटाको ଆଉ ତୋ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ भाई 1 2 3 खाइबो हां साधारण कथारे कोन एते आली घरे करिया कथा ठीक सब खाली भाई को पिटुनी घरे घरे ऑफिस रे करले पैसा कत गले हबो आज दिन ला एटा रूम रे रेट कत बला आज तोर ये की बेसो ए आज तोर ये की बेसो ये की बेसो रे तमे किछि जानि न हमरा साबित्री मात्रा कोन अति फुल्लिया होउछ अति सारा साबित्री करता आज मो क्रिया दिन तो मुंडिया मारिछि मंदिर को जाइछि आ ठाकुर बली पूजा करिछि ओ
ମାନ୍ୟବର ବେଶ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ମାନ୍ୟବର ବେଶ ଆରେ ଅମର ଅମର ମତେ ଦେଖିକି ଟିକେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଗାଇବି ତ गाइलो तो बोले ए भाई कहीं गाइलो गाइलो ए भाई गाइलो ଆପଣ ଏଇଟା ए अमर 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 ए ये तोरे की रसा है हम तो किसी जानिनो तेरे चक्कर है तो फुल्लिया हो आज केबे सावित्री व्रत मो स्त्री मत मुंडिया मारिछि मंदिर को जाइछि आ सकाळ उठी ठाकुर बरे पूजा करी चल इना सही जी भाई तोरे मान्यवर बस ए अमर अमर ए तोते देखि मोर गोटे गीत गाइलो अरे में काय गाइलो गाई ना स्टार्ट चला झूल रे अमर झूल रे आहा झूल रे अमर तो सावित्री बा खजुआसी दुनिया सावित्री घरकू सतबाना रे अमर सतबाना ମୁଁ ତମକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଆଉ ମାନିଆ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇडिଆ ଅଛି ଆରେ ଅମର ଶୁଣ ए ओलिवा ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଶୁଣିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ କଣ ଭାଇ କଣ କହୁନ ତମ ଭଲ ଭାଇଟି ହଁ ଆରେ କଣ ଆଜି ପରା ଦିନରେ ଏମିତି ଆଇଁଷିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ମତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଇଁଷିଆ ଫାଇଁଷିଆ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଆରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଲହୁଣୀ ବାଟିରେ ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ଆରେ ସେ ଲହୁଣୀ ବାଟିରେ ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ଜାଣିବ ଏ ତୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେ ଆସରା ମାଲଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ନା ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ବଢି 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ବେ ଆମେ କିସ ହେଇଛି ବେ ଆମେ ମାଟା ଯା ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ ବି ସିଏ ଆଇ ରହିବନି ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ କର ଇଲୋ ମୋ ବୋଉଲ କଣ ହେଇଯିବେ ଏଇ ଇଲୋ ମୋ ଭାଇ ଏ ଭାଇଲୋ ମାଲଟା କଣ ହେଇଯିବ ଇଲୋ ମୋ ବୋଉଲ ଭାଇ ଏ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଯିଏ ଏ ସାମ୍ନାରେ ବି ସିଏ ଲା ଭାଇ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି କଣ ଗୋଟେ କର Beautiful. भाई पानी बामुना ब्यूटीफुल फुलासी आई रहिउनी इलो बाबा भाई अबे मालटा जे फोटो जे सामने रे भी से आउ रहिउनी किछि गोटे कर ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଲିଭା ମାମା ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କୋଉ ମାମୁଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତରା ମାମା ମାମୁଁ କାହିଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ
गाँ ठिकाना पढ़ुनु कि तब नहीं मामू पढ़े दिन को मामू तो मुझे फाइल पर नंबर तो हम जान नहीं बोला चली मामू मत पढ़े मामू मते पठी जल्दी मामू पढ़े को मामू चल मामू पढ़े जल्दी मोबाइल उत्तर महापात्र मामू कहीं पढ़े जल्दी जोदी में पढ़े ओदी में पढ़े ए हमो तो कि चले नहीं अरे हमको तो कहीं चले ना देखो तो मो स्वामी को देह बहुत खराब डॉक्टर कहउछथि भलो करिबा पई 10 लाख टका दरकार 10 लाख टका अवश्य हम कंपनी कंपनी रे जो माने चाकरी करो हेले हेले तमे बुझे पारिबनी भाईबा ए भाई तमे बुझे पारिबो देखो तमे बिना विवाह तमे सब पारिबो अरे हिंदू घर बहुत एक मिनट रे घर को फेरे तब स्वामी तबको संदेह करिबो छोटा कोड़ा पड़ी जी हमें जब हम सहित एग्रीमेंट करिवो ना हमें केता बेले जाइबू तबे सेता बेले आसीओ आ केता बेले कहिबू सेता बेले तबे खुशिबो अंदर वाह अरिबो এটা ঠিক আছে না সেটাও ট্রায়াল লাগে এরা ଆମେ ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳଉ ତମେ ଗଲେ ଶୋଇ ପଡୁନି अवश्य हम कंपनी रे जे माने चाकरी करନ୍ତି हेले अरे तमे बुझे पारिबो मु बुझाउ देखो तमे जने विवाह तारारी देखो तमे और संख्या भी सुंदर नहीं तो हमारा स्वामी भी सब पारिबो अरे हिंदू घर हमें कौन हम कंपनी रे चाकरी करी पारी अरे अमर अरे आज पूरा सावित्री बंद अरे तापर मो भाई रो परिस्थिति जा ए तो भल नहीं तापर मो भाई रो परिस्थिति एना भलो नहीं से तो से गुंडर बरा बिसो खाई बोली तम मन को अरे तम मन को ए पछिली सिंदूर छिड़ैले फूल हाथ अरे अमर तोरे आइसे नहीं रे
ताकिया कामुड़ी मसाला खाई कौन मसाला खाई हाँ हो देखो तमें हमठू टंका न आमे जानिलु तमे जानि ठीक समिति एठी सब जा हबो ठीक समिति एठी सब जा हबो तमे जानिलो आमे जानि मंजूर दो मंदिर तोड़ी थिबा कारीगर मंदिर को हाथ बड़े ए मंदिरटा मु तोड़ी से मंदिर रे तोड़े चोरटा चोरी करी बाजार रे बिके से केबे भी काहू कहनी ए मूर्तिटा मु सेई मंदिर रो चोरी करी आसे मोनारी तो मसती तो सब किछि नष्ट होई सब किछि रे कोला को लागि सरीबा परे ए बुका को कहिबी बाबू कोन बात कहि ए चलो तो बाबू हमें चलो तो बाबू आपण मते नहीं कि उपभोग करंतु बहुत तो स्वामी को डाकू गोटाए बंडल 6टा बंडल पकेइबो गोटे बंडल 5टा हां पका जेतिटा बंडल गोटे पकेइबो गोटे पकाओ नहीं तू आठू पका ना मो आठू छिड़ी जो आठू जो ओरे जाउछु तोर टंका दरका ए उठा रुका आबुरी रे अरे ले लो दिया नहीं कर नहीं ये तो करियो आसना खाली नहीं अभिनय अरे आउरी ये लोग टंका अरे उठा टंका नहीं होनी नहीं तू सब खाने तू सब बोल कर दी भाई कॉर्नर काट दो